Populate. Quick review. Are you ready? Yes, we're ready. Energy. So, sa letter A, dun sa ang ihangkuan. Ang sa graph niyo, open downward or open upward? Upward. Yes, Cortez? Open? Open upward na lang. Diba lang dito ha sa sign? Map. Itan-out. So, sa ikaduha, open upward, open downward. Open downward. Open downward. Very good. Kaya nga ay negative sa? Obos. Negative sa experience. Yes. Sa B. Open upward. Open? Upward. Upward. So, sa sunod? Downward. Open. Downward. Okay? So, na-typing yung game na what? So, ang name or title stands and pick my own quadratic function. So, each sa inyo ha, okay, by column man ako ang pag-difference sa differentiate sa inyo. So, mo siya ang group 1, group 2, and group 3. So, pag-one ng representative each. Cortez, ma'am. Okay, stand up for that. Shaking dance. Mag-dance on her. Okay, 1, 2, 3.
timaan. Ang roots are also called The zeros. zero. So, ang inyong ipanguha ganiha sa inyong activity, mga roots to. Meaning, ang roots, equivalent na po siya sa zero. So, dili malibog ha? Next. Basa. If the zeros are R1 and R2, express the equation of the quadratic function using f equals a quantity of x minus R1 quantity of x minus R2, where x is the non-zero constant. Okay, so ang quadratic function using, pagsulat mo using fx equals a to the quantity of x minus r sub 1 and the quantity of x minus r sub 2. So, here's the example. Find the quadratic function aking whose zeros are negative 1 and 4. So, nag-given na ang zero niya or ang roots. So, makita din sa x sub 1 mo ang negative 1. Ang x sub 2 ang 4. So, kabalo naman ang all nung anong nahimo siyang x plus 1 equals 0. Yes, ma'am. Very good. Then, same for graph. So, pag imuha siyang Nani na ang iyahang factor ang roots niya. X plus 1 o ang x minus 4. Kung imuha na siyang i-1 to standard form, ang result niya is x squared. Ang sulat mo, minus 3x minus 4 equals 0. Magtando-tando kay magsulat dapat. Kaya kuha ninyo ang tando na. So, ako na yung magbasa. The equation of the quadratic function f(x) equals x squared minus 3x minus 4 is not unique since there are other quadratic functions whose zero are negative 1 and 4. So, dapat siya natin mga pwede mabuhat. Then, this equation of quadratic function is obtained by multiplying the right-hand side of the equation by a non-zero constant. Next example. Thus, the answer is fx equals a to the quantity of x squared minus 3x minus 4, where a is a non-zero constant. Pasabot sa non-zero constant, di dapat zero ka lang. 1, pwede naman siya ikon. 2, 3, 4, dapat dili 0. Mas. So, example number 2. Determine the equation of quadratic function whose zero are 2 over 3 and 1/2. So, solution. Ang r sub 1 o ang x sub 1 is 2 over 3. Ang r sub 2 or x sub 2 equals 1/2. So, katong equation gani ang sagot ng quadratic function nga formula ato. fx a R sub 2. So, ang R sub 1, muna na siyang ikuan, diba? Ang R sub 1 is 2 over 3. Ito, i-distribute nyo lang ikuan ang iyakang equivalent delta. Saktan? Yes, ma'am. Okay. So, pag-simplify ano para makakuha siya kayo. Diba? Gusto mag-solve ka. Kuha siya x minus over 3. X minus 1/2. So, ang para ma-sign na, ang 3, ibutang ninyo dali ka sa x.
Okay, nara sa group 1. Group 2. Group 3. Diba nito kaya itong message siya? Basta ha? God loves you. Okay. Sa correctness, okay. All your answers are correct. Cooperation. Hindi ka magbangit yung ano at habang. Sa time, okay, ninyo magbuhat siya before sa time na dito. Then ang presentation, Good. okay. Okay, sa group 1, sa cooperation, walang kabangit naman. So, we'll give you 19 points. Sa group 2, tayo, kung tawang 18 points. Sa group 3, nagkabang mag-iba sila, pero lagi nagkabang sila, 19 points. Hello? Clap. Give yourself 5 clap. Ini magkawa na mga buwan. 1 half sheet of paper each. Answer the following quadratic function. The point to the ball and it goes downward. If the quadratic function is y equals negative x squared plus 4x plus 5, what are the zeros of the vector path moving the ball? Okay, now pass your paper. Ako guys, sir, the credit ko 0 plus 2 bawal. Pass, pass. Forward. Thank you so much very much. Okay, man-check sa inyong mga kwan, or din yung makinasip ng mga grado. Grade 10 na ako. Nag-question. Allah. Wala may pang-abulok. Thus, roots and zeros are the same in finding the equation of quadratic function. Yes. Why? Because Why, abulok. Yes. Yes, ma'am, because we have number 2 mo, ma'am. Number 2. See or less? Yes, ma'am, the rules are all Very good. Thank you for this. Susunod. Din na Hindi mo may aday. Ikaw na lang muna.